come with us as we spend 700 pesos sa carbon market. Yes, but before that guys, kay mo hapit sa mi og 7-Eleven kay mag-withdraw mi og 1 million pesos. Yes, 1 million among i-withdraw guys. And then pag kuma na to guys kay ni adto mi sa Pikas Esquina kay sakay mi og jeep. Vlog take over. So, nanami sa Carbonara. So, doon nami sa among first store. Mao ni among first stop. Palit mig carrots and patatas. Barato na kayo. Carrots is Patatas. Saba, boys. Naman to. Celery. Celery? Yes. Celery and then pepino. Ayaw, sabatot. Kalibog na. So, mo to nipalit mig pepino niya. Kano, nipalit mig saging og ampalaya for only 35. O kani, palit mig loya for her ginger shot daw, guys. Kani siya, unsa man to, Japanese pepino. Next stop is for the turmeric. Pero nangita mo mig turmeric powder, so no cancel is that. And then next is, nangutan na may pila ang talong ni Carla. So kana guys, ang kamuti, tag 60 ra ang kilo na. Palit mig tunga na kana ni palit mi dire og green apple and then orange, 5 kabuok and then lemon for her ginger shot. Gemma for the healthy life, and palit mig okra for the monggos, and then 30 kada guys balik. So kata among gipalitan og monggos di ana siya guys. Wow, kawaw sa imo lashes ha. Then nagpalit na mig mango for a 80 kilo. 100 among nabayaran na. Nya kana nakapunit mo og bata, naka-yellow dress gidana mo, kay luoy kayo. Gipakaon na mo kay kinsang inahanani, gibiyaan ras carbon. So, nagpalit mi og watermelon and then dragon fruit. So, gunita na mo ang bata kay nagtudlo-tudlo dire sa salad. Mato, paguman, wala gihurot, igo ra ni tilaw, boy shit. So, ato, nagsayang-sayang ra siya 20. Moto, gilabay na mo ang bata, guys. Padul na milabay sa bata. Next, isakay na mig J, nagplite na mi. So, kani si Kuya diri guys, sige siya usapa. Nya, dikit na may subject. Gisabak na namong meout kay nga bata guys. Katong nagpapalit og salad ba, nga ilabay yung tanong mo. So, kanina uli na may padong na may ugsod. So, padong sa elevator guys, na may kasabay nga foreigner ni Discarte din may para madami sa snow. Ni Hayday na si Potot, diha si Potot tigawas. So, sayang sa bata ilabay namtan ni. Yung kani, abot na mi sa among balay. Open sesame. Kani, gipanghabo na namo diri nga dapita, guys. So, gi-compute mo na namong nagasto. So, around 700 pesos. So, worth it na kayo, no? Lang tawa jud o fresh kayo, nga healthy pa jud kayo. Bye!